بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. ہاں کاکی تیرا کرونا ٹھیک ہو گیا؟ چلو اچھی بات ہے. کچھ ملا ہی ہوگا اس میں سے، کرونا تو تھا نہیں تجھے، جو بھی تیری حالت تھی. کیا ملا اس میں سے؟ کچھ تو ملا ہوگا، کچھ سیکھتا ہی ہے بندہ اس میں سے. ہیں ورڈز میں نہیں بتا سکتی یا بتانا نہیں چاہتی، شیئر نہیں کرنا چاہتی؟ کوئی اچھا سبق سیکھا ہے کہ سبق ہی سکھا دیا اس نے؟ ایک سینٹینس میں اگر بتاؤں کیا؟ مجھے آواز نہیں آئی. آپ کا کیا؟ مجھے ایک سینٹینس میں آپ اس ساری جو فیز جتنے بیمار تھے، جو برا حال تھا، اور جو اس سے پہلے پرسنل لائف میں بھی جہاں سے گزری ہو، وہ سارا اکٹھا ہی تیرے پہ آ گیا. اس میں سے کیا ملا؟ اونچا بول، اس کا فکر سے. آپ کافی ہیں. ہاں یہ تو ٹھیک ہے، آپ کافی ہیں، یہ سمجھ آئیے. یہ پھر پڑھ لے گا، یہ آج کل بڑا ڈفرینٹ بول چکا ہے. اس کے بعد جیسے مجھے یہاں پہ آتے ہیں 4-5 سال ہو گئے، تو اسٹارٹ میں تو ایسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا. تو آپ جیسے کہتے ہیں لوگ، میں بھی ظاہر ہے دنیا کے کام کے لیے آئی، تو اب وہ ہوا یا نہیں ہوا. وہ جو پروفیسر سائمہ تھی، وہ جو پہلی بار آئی تھی، وہ پروفیسر سائمہ اور یہ پروفیسر سائمہ، کوئی فرق ہے؟ جیسے میں چھوٹی سی بات کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں اپنے آپ سے پیار کریں، اپنے آپ کو پہچانیں. مجھے تو 3 سال یہ بات نہیں سمجھ آئی سچ میں. یہ سارے لوگ اتنے اچھے تھے، مجھے شاید سمجھ آ جاتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی. کبھی تو میں وہ کہ پتہ نہیں آپ جیسے بتاتے ہیں، مطلب آپ نا کہنے کو ویسے لگ رہا ہوتا ہے کہ عام بات کر رہے ہوتے ہیں. کتابیں جتنی پڑھی ہوتی ہیں، فلمیں دیکھی تھی، اور قرآن کا بھی کہنے کو ترجمہ ہوتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی. آپ ایک عام بات، عام زندگی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور سم ٹائمس میں قرآن کھولتی کہ مجھے یاد آتا ہے کہ یہ بابا نے کہا تھا، یہ اس طرح تھا. اور آپ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کرامت کچھ نہیں کچھ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ روز کرام کو دکھاتے ہیں. اب کہنے کو لوگ، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں دعا کراتی ہوں، تو لوگ وہ بھی آگے سے مجھ سے کہتے ہیں کہ اچھا پھر آپ کا کام مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اپنا کام نہ دسیا کر. نہیں، پہلے تو یہی سوال کرتے ہیں نا، کیا کیوں گئی تھی؟ اور نا تو کیا اگر میرا بچہ بیمار سی، بچے میں کتنی بڑی چینج ہے. ہاں وہ ماشاء اللہ آج بھی کہہ رہا تھا. آپ مجھ سے یہ نہ سوال کیا کریں کہ دعا میں جانا ہے، رونے لگ جاتا ہے. اگر میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن میں نے فلم دیکھنی ہے. آپ مجھے پوچھیے یا توگرل دیکھنا ہوگا اس میں. ہاں وہ بھی دیکھنا. اس کے ایگزامس ہو رہے ہیں نا، تو آج اس نے کہا کہ میں نے مووی دیکھنی ہے. تو میں نے کہا آنے سے پہلے میں نے کہا کس نے جانا ہے، تو وہ رونے لگ گیا. کہتا اب آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیے گا کہ آپ نے جانا. تو میں نے کہا مجھے وہ نا پھر انکار نہیں کر پاتا. وہ کہتا ہے کہ نہ مجھ سے دعا کا پوچھا کرے اور نہ مجھے نماز کا کہا کرے کہ یہ نماز پڑھ لو. تب بھی رونا شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا. تو دعا میں بھی اسی طرح کہتا ہے. اور اس کا تو بلکہ میرے سے اچھا مجھے لگتا ہے کہ غریب ہے، جو مجھے 5 سالوں میں بات سمجھ نہیں آئی.
मैं कोई छोटी सी बात परेशान हूँ, मुझे कहते हैं डॉक्टर पापा हैं तो फ़ोन कर दिया उनको, आप गाँव में चली जाएंगी। तो मैं तो आपकी जुमला कह रही थी ना आप काफ़ी हैं, तो कितनी भी बड़ी मुश्किल हो कुछ भी हो, पता नहीं आप किस तरह से सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं कि जैसे लोग कहते हैं मैं फलां जगह फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सुकून नहीं मिलता, तो सुकून मिल जाता है, लेकिन दुनिया जो है ना वो पीछे पड़ी है सुकून बर्बाद कर रही है कि किसी तरह जो है ना वो ये ठहरा कैसे है। और बाकी जो कह रहे थे वो तो खैर ऐसी थी, मैं तब तो बावजूद भी मैं यहाँ से काफ़ी लोगों को पता है यहाँ तक नहीं जाता था, फिजिकली जो इतनी पेन में थी वो तो दूर होती है इंसान की, लेकिन इनर जो होता है, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए क्या भी हो जाए, ये छोटी सी बात है, कुछ नहीं है, पता नहीं आपने क्या ठहरा, ऐसे जैसे कुछ रुक ही नहीं, ऐसे हो गया। अब वो आपको कहते हैं कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया, जैसे हम लिख के फुल स्टॉप लगा देते हैं मुकम्मल हो गया, ऐसे हो गया। अब लोग परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते, और दिन में तो 10 दफ़ा शैतान आके बताते हैं अब जो मैं कभी कभी आपको परेशान भी कर रही हूँ। हालांकि और हाँ एक और बात जो बहुत अजीब सी बात है कि जब आप मैसेज का रिप्लाई देते हैं या आप बात करते हैं, अब मुझे ऐसा लगता है मैं आपके सामने होती हूँ, मैं गहरी नींद में भी उसी वक्त मेरी आँख खुल जाती हूँ, टक करके उस वक्त आपका रिप्लाई आता है जो 6 दिन पहले भी मैसेज किया। ये बात ना मुझे समझ नहीं आ रही, ये नई बात है जो अब मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब मैंने अगर 6 दिन पहले किया और आपने नहीं देखा, आप बहुत क्योंकि बिजी होते हैं और आपने उसका जवाब अगले बीच में दिया, बिजी नहीं, मैं बेपरवाह। तो जिस लम्हे आप देते हैं ना वो मुझे ऐसा लगता है मैं आपके सामने ही बैठ रही हूँ, तो आपने जवाब दे दिया, वो पहले से नहीं पता, उसी वक्त पता चलता है। मैं जब ऑन करती हूँ तो वो आपका है, और जब मुझे समझ नहीं आती कि छात्र मेरा वहम था, ये क्या हुआ है, तो फिर बस ये वाली नई चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही, समझने का तो मुझे नहीं पता। मैंने पूछा इनसे कि तुम लोग इधर क्यों आते हो, जैसे लास्ट टाइम मैं इसको ख़त्म करने का सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ या मुझे कहीं और लगाया जा रहा है, तो मैं इनको मेंटली प्रिपेयर करना आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं नहीं कह रहा कि यार इधर क्यों आते हो, किस लिए आते हो, क्या है। तो इनमें से एक काकी बोली, जैसे मैं पहले पूछ रहा था तू कहाँ से आई है, वो कहती मैं तो पुरानी आती हूँ। मैं कहती मुझे सुकून मिलता है। अब तू भी कह रही है सुकून, ये सुकून क्या है मुझे तो पता नहीं। जैसे आप कहते होते हैं ना हम ज़्यादा सब क्यों जाते हैं, जैसे हम कभी बहुत अब वो अपनी आंखों में पहले देखना, ये भी आजकल बड़ा यहाँ पे कोई अहले हदीस नहीं है, सारे अहले बहुत अल्लाह। परेशान होते हैं, हम रात को 1 बजे में उठते हैं ना, समटाइम्स कहते हैं हम दादा साहब ये अभी पहले अल्लाह को मान लें, ये बाद में फिरके होते हैं। तो ये फिर हम कौन वहाँ है, जाते हैं और फिर ये आगे खड़े होते हैं, हमें सुकून महसूस होता है। यहाँ जब हम बहुत टेंशन में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करते हैं नमाज में, और हमें एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल जाता है, पता नहीं हम किस फेज़ में चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस दुआ के रूम में आती हूँ तो मैं उस फेज़ में चली जाती हूँ, वही वाली फेज़, जैसे एक लम्हे के लिए बस कनेक्शन मिल जाता है डिवाइन, लाइक आप लाइट में आ गए, जैसे मोबाइल का सारी डार्कनेस दूर होगी, आप लाइट में आ गए। जितनी देर यहाँ पे ना उतनी देर आप लोग भी कहते हैं ये पता नहीं क्या है जो भी है, लेकिन मुझे लगता है जितनी देर यहाँ है वही जिंदगी होती है। सिंपल बात कह रहे ना कि दुनिया सुकून तबाह करने के चक्कर में या ख़राब करने के चक्कर में, उसका फार्मूला ये है कि पीछे मुड़ के नहीं देखते, दुनिया को नहीं देखते। दुनिया के पीछे जब पड़ोगी, दुनिया के चक्कर में जब पड़ोगी, मेरी बात याद रखना ये फिक्रा, जब भी दुनिया की तरफ देखोगी ये जॉगर पहन के आगे भागेगी। काज़ी आज़म के पीछे जाओगी, काज़ी आज़म जॉगर पहन के आगे भागेगा, ये मेरी बात याद रखो। तुम अल्लाह की तरफ चलती जाओ, दुनिया जॉगर छाड़ दे, जहाज़ फड़ के तेरे पीछे आएगी, दुनिया आपके पीछे आएगी, लेकिन आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, पत्थर के हो जाओगे। ये पत्थर का बना के बुत बना के पूजना शुरू कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप बहुत पहुँचे हुए पहुँचन कितने नहीं देंगे, ऐसे ही बुत बना देंगे, वो रोटी पानी नहीं खाने देंगे, आपको कौन सी भूख लग रही है। ठीक है, गाइड देख लेना देवानंद की आखिरी सीन तक देखना, उसके आखिरी सीन में देख लेना उसके साथ दुनिया ने सलूक क्या किया। वो अली शरीयती साहब लिखते होते हैं कि हुसैन की प्यास तो उन्होंने बहुत दिखाई है, हुसैन कह क्या रहा था उसका कोई जिक्र नहीं करता। मौला हुसैन की भी जो मैसेज है उसको नेल्सन मंडेला तो ले गया जेल में, रात के 3 बजे ले गया, ठीक है, और अजी है कुछ और ही करी जाने, वो हुसैनी है,
ٹھیک ہے, اس نے پریکٹیکل سے ثابت کر دیا, کھڑا ہو گیا وہاں پہ, اس میسج کو لے گیا. ٹھیک, چاہے اس کے بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے, اس سے کمپرومائز کرایا جا رہا ہے کہ جنازے جانے کے سائن کر دے, معافی مانگ رہا ہے, یہ کر لے, وہ کر لے. علم القرآن خلق